ফ্রেন্ডস রত্ন তিনি বিশেষ একটা জরুরিভাবে তিনি প্রেস মিডিয়া ফ্রেন্ডস রত্ন মারিংখা IPF তরফ থেকে তিনি 13 জুন 2023 সাल विशेष जरूरी कारण जों रिंगमानि कारण अबनो जे सिनी इमास सिनी पार्टीनि मेम्बारशिप ड्राइव पार्टीनि कार्यकलाप अनुसारे गोरों जागाव मेम्बारशिप ड्राइव बिसिंथि अन्यान्य पलिटिकल पार्टीनि विशेष लीडर्स पार्टी लागातार भावे जयन खाई दङ आबनिनो अंश विशेष हिसाबै तिनी मूलत सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि जोंनि पार्टीआव फायै सफैबायखा फायबैनाय बरकनो लामसकनाय उलावा आं बरनो लामसगेन सिगांखिसा इन्ट्रोड्यूस खालायनाय आंनि गानाव दङ जोंनि पार्टीनि अनारेबल जेनेरेल सेक्रेटारि बरंगुनां सपन देबबर्मा आयंग दङ पार्टीनि सिनियर वाइस प्रेसिडेंट बरंगुनां कृष्णकांत जमातिया ताई जोंनि पार्टीनि ट्रेजारार बरंगुनां अमित देबबर्मा आं साकबाय दङ आंनि बुं बुद्ध देबबर्मा पार्टीनि अफिस सेक्रेटारि दाबुक आं कइनाय जोंनि पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि न फायनाय जोंनि तिनि मूल विषय वस्तु न रकनिथानि किसान नमस्कार मीडिया बंधुदेर प्रथमे आमी बांगलातेই বলবো তারপরে আমি কন্নড়ে বলবো। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন জানেন যে আমাদের এই পুরা জুন মাস ব্যাপী মেম্বারশিপ কালেকশন অভিযান চলছে IPF পার্টির। এই মেম্বারশিপ কালেকশন অভিযানের অঙ্গ হিসাবে আজকে মূলত সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন দলের বিশেষ করে তিপ্রামথার পার্টির নেতৃত্ব যারা ব্লক লেভেলে আছেন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আছেন তারা আজকে থেকে আমাদের IPF পার্টিতে যোগদান করবেন। তো আমি খুশি এই কারণে যে যারা যোগদান করছেন তারা মূলত 2009-10 থেকে যখন থেকে ত্রিপ্রালেন আন্দোলন শুরু IPF মাধ্যমে তখনই তারা ছিল মাঝখানে বিভিন্ন কারণে তারা অন্য পার্টিতে যোগদান করেছিল। আজ নিজেদের ঘরে তারা ফিরে এসেছে। যারা ফিরে এসেছেন আজকে আমাদের দলে যারা যোগদান করবেন তাদের মধ্যে রয়েছেন নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, উনি ডিস্ট্রিক্ট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট তিপ্রামথা পার্টি। ওনার সঙ্গে রয়েছেন সুমন্ত দেববর্মা, উনি ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মেম্বার। সুব্রত দেববর্মা, প্রেসিডেন্ট YTF বক্সনগর ব্লক তিপ্রামথা পার্টি। হিরণ দেববর্মা, মেম্বার তিপ্রামথা পার্টির। রঞ্জিত দেববর্মা, মেম্বার তিপ্রামথা পার্টির। সন্তোষ দেববর্মা, সে ভাইস প্রেসিডেন্ট টাকারজলা ডিস্ট্রিক্ট, সে টাকারজলা ডিস্ট্রিক্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট তিপ্রামথা পার্টির। সন্ধ্যারাম দেববর্মা, উনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট গোলাঘাটি ব্লক কমিটির। আর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন মহিলা নেতৃত্ব যিনি NGO করছেন, আর উনি 10,323-এর একজন ভিক্টিমাইজ। তার নাম রেণুকা দেববর্মা, উনি মূলত এখন রোমান স্ক্রিপ্ট ফর ককব্রক সভা ওনার সঙ্গে এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত আছেন। তো আমরা আলোচনার আগে আমাদের IPF সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের সঙ্গে আছেন ট্রেজারার, আমার সঙ্গে আছেন AGS। আমরা প্রথমে ওনাদের বরণ করে নেব। তো খুলুংখা যতন যতন সাইমানো এবং নরক যতন সাইমানো যে চিনি পুরা জুন মাস তালসা চিনি IPF পার্টিনি মেম্বারশিপ কালেকশন অভিযান চলি দङ সারা ত্রিপুরা রাজ্য বিভিন্ন জায়গা জয়নিং প্রোগ্রাম নরক নুগুই दङ।
তাকে যারা 2000 ক্রস খালাইকে যা অরনি বিসিং তিনি आं खुबै खुशी तंथकमानि याफारमानि कारणे बरक एक्चुअली तिप्रा मथा बा अन्य कोनो मथानि पार्टी तंमानिया मेम्बार तंमाया ब्रक याफांनि सिमिनो 2009-10 नि सिमि जेपुर थेके तिप्रालैंड मुभमेंट सेंखा आईपीएफटी नि बिसिंथि आपन सिमिनो बरक आईपीएफटी बो तंगो एके हयतो कुनि गोसारो विभिन्न कारणे बरक तिप्रा मथाव जॉइन खालायखा बरक हायनो हायताबो नगो किपेलि फायखा सिनि आईपीएफटी पार्टी बो बरनो जों लामसगो तिनि जरा जॉइन खालायनाय लिडार रकनि बिसिङाव दङ नरेन्द्र किशोर देबबर्मा ब सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि वर्किं प्रेसिडेंट तिप्रा मथा पार्टीनि सुमन्त देबबर्मा ब डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मेम्बार सुब्रत देबबर्मा ब प्रेसिडेंट वाईटीएफ ब्लक बक्सनगर ब्लक कमिटिनि तिप्रा मथा पार्टी हिरन देबबर्मा वो मेम्बार सिनी रंजित देबबर्मा वो मेम्बार सन्तोष देबबर्मा वो वाइस प्रेसिडेंट दाकारजला डिस्ट्रिक्ट कमिटी तिप्रा मथा पार्टी सन्दारान देबबर्मा वो वाइस प्रेसिडेंट गोलाघाटी ब्लक तिप्रा मथा पार्टी तैसिनी लगे गोबां एनजिओ बाय फोरोंजाक 10,323 नि बहुत अब रोमान स्क्रिप्ट और कॉबरक सभा आरएसकेसी बाइबो फोरोंजा सिनी बुखबजु रेणुका देबबर्मा बबतिनि जों बाय गोदाल फैखा सिनी पार्टीआव जों नरत्न जतननो लामसगो एके अर सुदु सिनी बुखब रेणुका देबबर्मा सिमिया 10,323 और 10,323 नि बिसिङाव दङ सिनी नरेन्द्र किशोर देबबर्मा या किछातिसि बब 10,323 नि सिनी लगी दङ सन्दाराम देबबर्मा बब 10,323 नो एके जों अगनि बिसिंथि अ प्रोग्रामनि बिसिंथि 10,323 नि जरा भिक्टिमाइज जरा तंनाय बरनो जों सिलेक्शन खायमानि कारण अबनो बरनि लाइफ अब आयां बुया आं तमाहाय गाजै बरमनि जे समस्या अब सिनी पार्टीनि बिसिंथि स्टेट लेभेलाव कक सानानि बागै जों सिनी पार्टीनि बिसिंथि बरनो सुजुग रेखा बर कक साइमाननाय जत 10,323 नि प्रतिनिधि गैना बर दिनै आईपीएफटी पार्टीआव जॉइन खालायखा एके जों मूलत अबनो साख्लायना बागैनो दिनै जों प्रेस मिट खालायखा एके आं कयनाय सिनि सिनियर वाइस प्रेसिडेंट नर बनबिसा फ्लैग याफारै आईपीएफटी नि फ्लैग याफारै हायनोहाय जों बरनो लामसुनाय न दिनै सालाव मत हायाखै आईपीएफटी हारमानि जेहेतु मत हाजदाबो एसेम्बली बिरोधी एडिसियो हाबं आसुजा आबर याखारि तिनि आईपीएफटी फाइमन नाहार तामबो फेमक्ले पहिलावनो हामबाय आन मुंखे सन्तोष देबबर्मा आन पटंगे तिप्रा मथा वाईटीएफ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट तिनि आं फाइमन कारणके आं आवाज किपिला कथालबो आं फाया तानिके आं 2000 जेफोरो तिप्रालैंड मुभमेंट चलिवा आपन सिमिन आं दङ गान बयाव कुन खोथालिया तिप्रालैंड जों टेबो स्ट्रं खायनानै जे दिनै आंनि सारानो रिनका गांमा फायखा जों भबिष्यत तिप्रालैंड टेबो स्ट्रं खालामनाय ओंके जों बाहायके तिप्रालैंड कारितुमानो आबुचिनि भबिष्यत जों सामखायथानाय ओंके तिप्रा मथा जे खायमोनके एक्चुअली आं किसा आनसाटिसफाइ मोनबागै आं याक माया जों हामबाय बेलाय kan हामबाय सिरि मीडिया फ्रेंड्स नो दिनै जोङो जागो आईपीएफटी फाइमानि कारण हाबनो सिनि पूर्वता वाइस प्रेसिडेंट सेथांगा जों एक्चुअली सिनि नक कसामन जों फिरोगै फायो इनके जों एकटा समय हयतो किफिलि अन्य जागा थांमानि थिंनो फियाबा आसग आईपीएफटी रक or Tripura how asek movement खायमानि asek history सांलांनांमानि asek leader of ब्रंग नि positive कायसा सिनि बागै बर किफिलि फायनाय ओ हामजा मुंताय बेलुस तंगन बागैनो संथिनि हायनि हाय सिनि नकसम जों किफिलि फायगा गाबोन सानामो सुगु Tripura how आईपीएफ पितागसे सांगां फिनाय ताय कदालका history सांनामि दङ सांनानै थाङै दङ इनके आमो बसंगो जों गोबां मासिनि नायसिक मुंसिनि जे ड्रीम्स जे गोल आ achievement अंगनानै बागै रेडी होंगे दङ आबन बागै
o Tripura hao IPF tiro je busli sarmani a busli nge sung tabok bumok no sung pekhagai bothai tai bobar khayei sung pura pir saribai sara Tripura hao plus chini je IPF je what demand je imam amano sung success plan bagi tungsini ajawa tang ya prisana ni katal khai sung ajawa khai